Go Yamigo Ameriam Yiriam Wirawa, Bambi Machindamua, Radio Wange Tum Nail Benin, Edmika Meta Amer Joel Compauri, Bambi Zilening Sea Machindama Television, and Nangestum Nail Benin Titore, Ayeneri, Ednamika Mem. Te runda yubiram oreli som tore kapinda wanje sane samana yele na yelen te tuma ton sak ge soto la ton yi sama edna mi kameta ada madrabo ya bam bezininga ton ko isa nanta yamba sama zingunwa kamera wa jetu runda yubira mo yi sibrisano venam na ba amadu wedro na yemeta Abdul Fattah Tassambedo Bambe Zilening Massa and Nan Toran Dere Tum Nan Tariam Tiam Dere that is Sunomoa Bambe Ben and Jetum Dailim and Eton Mesa Runda Yubira Canet now will gameti Agafati Kanazo Portangas and the Menam Tedigin Hadon Wame. He said Mermosa for a Yelereke. Mdabe Burkina Faso. Rabi Burkina, I Paze. Rapata Papa is saying, Aye, Bahabia. Farm better yikere. Well, I'm going to Telephone. Aye, I'm better yikere. But I'm so Mohammed quantity. It's nice for 10 months. I'm a lady tambura shake. It's nice for 10 months. Yotala. I'm living a shake a meeting with another. I'm nice for 10 months. I'm Port Miller at the I'm Port Miller at the Quatican. It's nice for 10 months. La Hampa Cosia. Don't get Papa. I tell you about my name up a bit. Yeah, what about song for? You would fool my Neri Morocco Emro. Aye. Caterpillar. Yeah, Morocco, my love. But video. Mammy, but I was a VC. Mammy, but Then they said Mermosa for the Yami. I'm being tough. The Mark of Manganeberry. Aye, very me, paper shama, Maja. I can't be full, Mr. Berry. You may have VC. I got over we told you. Never tell Mr. Berry that is only be done to woman of end up at the Empress had Ramani on Ramani on the Timam Zane and Kang. I like it, Tambula is here, Kaisa Save. I'm La Bite, Shake and Mizum and Pasakil Kanga. Then there is a Mermo Safu, Bambi Cane, Tidmicta Alphonse with Drogo, Wardozan, Abapulum Bambi Cane, Alphonse with Drogo, while laughing. As I am a Menidipanga, I never in a it, Yarat or Rundaco. I didn't for song. Here you can couple of the Runda. For me, what on the living to Pasoring Jim Tesa. I put some patience come. Then I can mobility and would essentially at the movie letter. Miela Alfonso, leak point, Pamara. Pamara, Paola, Almone wabing pajan kui. Ya wala ya bala. Ni am patante mbamila. Salvara tabla barawati fone rawa kauto. Ya tube. Am bisi mana wato na yi. Ni na ma don wana tashirali maminga pami. Ya wala. Mamhanje hoto ni ba la mental. Ala tata beta wata. Am bame man to don tashirali. Ala ya lakawa shekra mame hekela kana. Ana wazi baso.
Yey. Renda isamer mo sanfo Alphonse Fidrogo Salamata Tabsoba ya woto ne sonsana kengame. Ya woto ya hanna ko som ko mo fulungin ki hela hawa zika woto. Ya fa ka mana zom ko ma fulungin ya zom ko la ka fo nande. Ya na fulungin ko saba. Ya woto. Ko andam ya. Ai. Inga bamba ya zom ko ne ba. Ya ton la zom ko ma ya. Ha fudu na ne kama fudu so mata wuku so. Na fudu to kenga zininga sakre kenga. Den se awoto na se ken seba ne wa bezut ko isen te likin gehe bo mbebe ne. Ya bi ko nga isamel mo sa. Ya sida ti le pays wa sebra ne wa mda sugu na mi kamante ya tenga na ba ande gat sebra para ye manuki. Abi la mete ya sebeninga sanan tiusa sa ne wala transition la transition na kenda sebre lapsa angulo to nan ti sa to rikanta hat president du faso wa sebre nga yibzingi kibaka nga mbebe ne. Talla ton ne kenga tinwini te talon namba encadrement wa ya Oscar Barou nan de rab nan za la kenga tawran tiwili tenen na mantel fa Burkina Faso balla ti sampare be julu espoir sebre nan pila yibzingi kibaka nga mbebe ne. Sadi burba la la bien comment bi le matin on soba ya dro quoi ça le pam le men ko nugo la hein c'est vrai nga na jingi tal le men tengene sadi burba jingi na mo indi krasman Burkina Faso ti go yema lor pore at hanketa to na mana wawa la ya kiramde révélation tal la ton unité tiu commune ya ten sol moi nimbu de autres men yi tiu andi soron wat woyuya nen ya o ya zule se gomene ton ritla mpana sek Burkina Faso nen dab jidramenti kama zoma ne zoma buto to rayle mi yi Burkina Faso to emtenge nen balla jingi talla ton tenge Sénégal tuni tamane rika ballon d'or anti kon sa ne Abouba Diop musée c'est vrai nen pila nous jingi kibakanga mbebene. Aria le pays wa ne wam de sukwe selo to runde ibeo. Aujourd'hui au faso runde ibeo c'est vrai ne wam zugo mi kedameti ya ne ninga sonda konso de serdan tome Burkina Faso pa met en kukubi labse monte chata ya ba mande kap tomna nanta stenga torsoba ren président dami bari ramet rapport commission technique san tome ande kantasba c'est ba nga yibe zingi ipamda 20 nam tala tondo on kenga nanto wiligi sankin de ne wala gaza ko so wenge o wiliga met ada ligida ob san lagma antorsi am pas yakadon ko si ti yiro to ne ren se banenga nizigi e pamda venam ob tala tondo on kenga na so ko ngesi tum na hanzoen to moto ne indika rapport antasa transition na indika kisa pisila nasi bina yi kis pistabo ya woto ne lapsokoda sane wala sebra nenga ataba zingim tala tonme anan kengon to wiligi ob sandi knori angidre ti zombuda fara le minyi Burkina Faso keng tentara ren ya na yitiri tlewa rawa pawri lana ken kanga sandika woto noam ya wambe aujourd'hui Faso runda yiveo. L'Express du Faso Masala Nantili Kenge, l'Express du Faso Lunde Yupiokam, adopte la tonne les bras Yenning Samane, Sanmatum de Zingé, Gongombiro Soul Marin Zikangam, Ablebaron Williga Yalahi Totoleninga, Aria Kibeketa, Santum l'Express du Faso Bameng, Lebran Kangzingam, Antoran Lebrandiki Yalahi Toto Ningi, Tebe Sebra Poem. Aya ne sebra pour ndenga yibzi gab gom na neton balla ton rayeli ada lazar ban se wili gab tuma no kendro bote programme yata kon wiligi yam pam da venam zikangam abtalla tonnen ken deuxième région gendarmerie tum na pour un adia lieutenant colonel Isaya Gibu ya bamba ambe tum no kanga tawri anange tum na yelli sebra nenga na zige ya woto mbebene Torrenges etalon kama balaton mangar som te kengdoa Oscar Barou la biakia tum nan jete tum kang yelle sebra nenga tabe zingim tatete bal karasa mezinga ya bamana na zinbene ange tum kang yelle kala tonne yele École nationale de santé publique kalimbi beda adnimbamba zakra kwese la kwese William Balam te ha ne sebeni ngambo te licence académique la bamdaka balam sana nge sebni sebon kwatu bamba ka kwatu bam weli to tenti botuma tem satab sanka Burkina kay den zikanga bam sur panome obzaka kwe zikanga
yam pam de kibekanga l'esprit du fasum ablemental la tonne wiligi te sulle ninga sen ko tumdi to golo tenga ten ko bile ram sab tumdi ab gile le men ning sebre poko sombon te rapport abo ko tenga na ba yam nan pam yenda kuisa sebre ninga ta bisinge yibe yoram l'esprit du fasum ne wam de zukuis la woto l'observateur parla ite boy l'observateur parla wiligi da metti nebninga sanda wiligi tap to an tomti tenga pam ten ko bile se monter chata of sap tumna abri kamentasi hanetenga tor sabuto nen prina damiba riada rapora commission technique ram nugi sibanenga tabzingi a venada tondo tala tondo mosa an keng nan to wiligi ane sanambo ko su samaninga hanzin be no abi la me sambe sanama tumna pour ko tameta bigesi de nordique na yilen kiti bon pour de matalanke waziba mawa atali soron tungudi sibanenga yibzingi ipamda venam talatondo on kenga non to wiligi hane na mwendi keninga sa amane maliwate tasimi ngoita antuni na mwendi keninga table ba mali tenga to soba obila meti nyawa yi sababu ankiti mali burkina na le wajingi ren ya aboka olegem ya neninga ya mali kamsambe bobo dulaso tor soba pokotonga ya bamba angom no tonem talatondo on nangom MPSR nama Sheikh Muaza Widraogo Bamba Wiligame renda met nebni si sanza tenga runda wa abrawa man tuduri ne tumni ngam son wiligi to bana tuma moi ren ya woto ne labame zin koyra en kota tala ton mosa en kengan to wiligi faransi Russie la Wagner yilla wiligameti ya toni sabla zamana neba labn temberbe tikdoto antare yudi sebanenga anuzingi imik dameti ab konta tonda venam Burkina Faso paraba balzingi ata pama sori en qualifié nankengi kan 2022 au Maroc ren sebaneng piga la nuzingi l'observateur parlera venada tondo wambe anewam nazo Rende sidway sibra runde yubira nanti mikamete sidway ya tologan yaka gomzuro ko ayimron ko dunna ya tenga na ba sende de sebeninga absambon terapora suninga absen sinigi tinange se ngulo tenga tenku bilam ina yanda me te absende gar sibram foto labri kending sibra ne wamde zugu labiolenke sibra poga anan ko venum adlebentere te bank sibra poga kibe o rabine ya nyo la biya kendingi ane wamde zugu yibira am pita ne tondum den ya sidwa ya buning sembe be yibira la wotune Alphonse Drogo. Yeah. Le quotidien c'est bra ne wamna zogo ya Lona Charles Ouattara en sonda ne sibra ramba son selon point abgom name ko isa hanzek de ya tonti name MPSR nama rent ya ko isa yit wese ramba neng obila meti wakat kanga jekada ko isa gwabala ditongo ya tonti name MPSR nama ton piada nama rena met MPSR ramba sa menga ne yelbama sibanenga na zingi ob kiwoda wotonem talatondo en kenga nanto wiligme zabi ne wala jamma se monte foroda Burkina Faso kane ne ni hesaran tum kanga tumab tum le kitamet banam pame ha ne tiro sanatarin kinde di patun sori ya ten ko do la garango la pama ande soto se banenga yo pozingi le quotidien kontatonda venam obuliga meti ten ko bila Burkina Faso serdan pama soba di transition tiki en zanama al suninga sanda consort observan tum na obsap tum na brika rapport antasi président du Faso président Damiba na brika tum da zamandana le quotidien talatondo en wuligi kan féminine 2022 nanto Maroc al Burkina Faso paraba ma sori en nankeng e kan kanga point to ma se monter qualification soro tonem ya wambe le quotidien wamnazu. Le Courrier d'Afrique il terasme popo ya men na balma journal la ane wam de sugu wilgamenti tuwe men na la wotone MPC rabe pubu ne mpazema suka sebra nenga tabzingi kibakanga bebene le Courrier d'Afrique la tonne tiene sabs commune wa wilgamenti Pacific Hotel PDG wa abrega beger sebre ne mer coudran sari burbaro sebra nenga ni ne ninga way ne piga zingi kibakanga bebene goma ne ton sa ne jinsa ko so yel silmiugo welamenti promoteur immobilier yibu ya man taktam takke sebra nenga ni ne way zingi
qui va quand même bébé et SND au concours 2021 avec le montu fraude ngade sa ne wala DG au retourne c'est vrai nga nous ne opposition qui va quand même bébé adia le curieux d'Africain ne wam de zukwe c'est le retour de Ibeo Nermo s'info yé oh haya kafir passé comme bien ba mu ne la quoi est dans parcement na zem sa ko de hanta yibe o da yon wada men zugu ro wa ani kitamte o be la yem patunu ko bina akadam te wato ya tiate nandira 14 ya wato ni pour se mêler sur un dimanche ya wato on a recommandé ton course ele et la mente tawsani il bunda lo pour et brancheme lo pour me aya foire kien han so no ay baba ri pawa et n'a pas maçon berbera ti ba mo te kane umuniti yel ni sim bebe ba mo sol toto ana yiti foire kene wala abdou service international le pa ma bam fa te yawa nenda na yibotone salamata tapso Mermo sa fa ya wato yam son to sa ren ga da mana pana zinye de toton ko ne bum bil fu la rati pa mi le bunne ne tarasro ala gese de Boubacar Sinab son compte do rende ya safandi ngap sambonte saban eko yen sangotondo yen yaga tono to ne sangotonne etumnam samedi safa zan kepi el bunane taraso wala gezi de Boubacar Sinaba sangoton yibira lawoto ne el bunde zinge be tamem ti nyong la de nyuga aboka sambe zininga komimti nyongre ni yu la fo ne wala sida yongre hande balasi pore yu han wudu ngum biliga wato la fo mi tayi te sera ye hanti wala ana yi sera quoi no kagwe minute bi minute wante mer mam quoi den yongre ha wala di nyuga amimi ti bokkum be amma tana wudun ki yu ha wena bil bala ya woto la yongor hambe bokka poka am pane yongor mi ti nyuga pare dan tay angoma bappa wayase ya woto e mimla der fa me tet karo quoi ya woto na fo ha ne ti yido holambala bi bang ba ti yido holambala ya woto ranam sambo gurgur zalum ti yido holame ya woto den alagi yetame ti ham pa mi kam ta bokam pe yamma nyongor paten le nyuwi veno ka gruet ni saret pa yembe Zarataba to kasira gay gay lare sido rawa manda bonti o sije ay ba wo ya ma ko ga na yiti usram pa de fo ko miti naro yene wo ba ko payemro payele noro mi me kana ba ye wo ba kara haya kan do noro zu ka samane noro we den alagi yelam ti yongor hawala di yuga mi kamete ya bo kompe yamma ata mi ti handa me na wurgen kebe fara ya woto ne den sangoma ya woto venra et nan kenge takasoka zigi alagi zida Boubacar Sinaba yelame fo san zamneda nedning hin ka zamda fo han zamba wenna zamar fo an songa saba veno fo san zamneda nedning hin ka zamar fo fo han zam ye saba wenna zamar fo ma ha an songa saba ele be wenna yawdo aw haya ya daga wade gombe bile den wili gidame ner sam pa zamar fo ndi ka pupelam te kon ko fo fo me mo do za pupelam kanga tibum dari kay mo do za pupelam kang tara ne ramye la yak to mi yugul fu bela ka zugi la fo ha wa ne ti ner ham pa zamar fo mana pupel mane fo ti fo gete nin kang so la fo na zambe ba so ba payel fo ti ba fo yi buzin nungu
tirolo mon wate yes wẽnnaam na n zãmb foomã sã a t'a soaba sũur maage dẽnda tɩ tɩ sã n tar n kẽngde a soaba sũur na n wa sig n bala fo me na wa paama yel ninga fo sẽn maan yẽ zaamẽ wã fo me na n wa reega yel-kãnga den ãdem-bii buudã fãa modge tɩ ned sã n paka pʋg n maan pʋ-peelem ne fo bɩ fo modg n tall pʋ-peelem kãnga la ra zãmba soabã tɩ bala fo sã n zãmba soaba yaood naaba yaa sẽn be yĩngrã n na n ya fookɛ paa soaba ye bɩd maanda beem d yɛɛs ne yel-bãmbã tɩ vɩɩmã pʋgẽ yel-bãmbã me naagame n sõnga tõnd d vɩɩmã pʋga tɩ tõnd sã wa gãneg yel-bãmbã pʋga bɩ tõe n wa tar tõndo tɩ d wa zĩig yẽesd nin-tãmb ne rũmã mi tɩ pa sõama ye den alagi yetame yãmb sã n zãmbe ned ning sẽn pa zãmbd yãmba bɩ bãnge tɩ wẽnd na n zãmba yãmba n sõnga soabã yel bũnda ne tagsga la wotone saavã eko yãag tõndo Salmata Tuma bah pɛg bala waka Salmata am na n bõosa foo ne wẽnda yemra pĩnã biao vẽ fãa kom lig tʋmda sãn fãnde mam gũusame n ges masã na ta kiugu fo ka gos mam ligdi nan da sãn fãnde yaa ẽ kõd fo sãn fãnda ligdi Zak sabwa ayo ra zabiye nindar yam mam ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke son fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata san fan na yi wani ya ta kosa eko bi adam te kasati ta yuno raka kom debu fo san pet fura matam di kan yela mam da tamen yi nchenge ai Salmata ya za portari na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tem pa mala boutique ramba fan poussin rason wa la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 rende savant eko songame savant eko managame den ma hawa kella tumwela ya auto mer mo safo ay la kibay hambe e fu soras ma yibatina to ko de wala wacen anti pa ma 14 ya tir bang te e tumna ta Ahmed Alex Lawali ala wali la ne ba fanjil ke pismi wa e bugul furi ya sibra dare la bugul kendi kadam fura mena yi widi bam zakon la na yi mi hinni nga champion hôtel de fina kudra widon voilà hôtel de fina ni nga sara bando 2009 sara hin kensam pour keng ni nga ser bene mi hirbe bene ya sabro katana si te wilge de neba fajil kepi aya te obzen kom na ordo te lam taba man sino te ya Ahmed Alex Lawali bi pool furi den sabani pa majuno edi amante ronda yumda fuye tara ma on yilam de ala yisi de bokasi ne sinaba ya perije wa yam nengala yam la miti bam zakon fuye ma na uso am kambe ayu wena mana mitnere ya sakdeme ya wetu nda Ahmed Ali Lawal me ay yemene nga mana kadame ndaranda bada ya wetu wena kite wena lugul ko yuson ko ba wena kite kan na yi kan talion amen la wena consibre ne la fi amen rende kibakanga pore kibara sanampa ya Sheikh Adam Suri Suru Sheikh Adam Suru bamya école coranique Adam Suru fondateur dende bam tare suno te wile Burkina Faso l'islam pour ça la ropa France en kepi te bang te ranab seranda tafsiri pinu la yo ban soba 56e édition avant pinu la yo ban soba len ya dimanche février qui le hampisi la yo pour wati abza ko secteur 14 non c'est be labna man tum na wotone
la buli dem te unto wakata yimr sasa la tum nana singe 13h wakato reni alete bon lihlam safa zan kepi pebla zarfa watokna tab man tafsira rana ayilma me yilme ya nor pi nu la yob soba la woto te tum nana man rene kelen tunu da men pour ne et ni kem songane tum toro nebe fa mod uso dine na ken to nyingam dende yo papai alagi 14 naam ne wongo nafa wala fi ren alagi zida bubakar sinabra so ngoma gomna wilgiti am sagat na me rana yumna na le bagle man kurs ni mane haliti tumna to yi alagi 14 tumna rana na yiwona alhamdulillah rabbil alamin pour da wonna barakuzo ne yam be kanti tondo ti tumna cenga tora balar mim ti rona yumna ya kanke la tumna wakata me wanta ti a 5e édition te ton pa ma shugul gon sati yalla me wakelen kim pa ha te ketem bo wende ti wonna ni shoma me kel lesion do te tonta na yi 5e édition kali rona wa datu yelam tanale porta me kengwa vire de man 5e édition la wen la sponsor dam yab civil la ma shonga tondo te tonton ta anayi le 27 ans wat dima kangane ya wallahi jiji da han tosa ti tumna lallam to shong batte tonti mane kare ala jika tosin jiwa ya ni when ko ni yure la ya kwenwe donc ni wa et pusa wenna barakuso lar pour nyamba be kanten 22 na cenga tora barakuso lar pour sponsor dam ninge me yi kentele na shonti tumna to yiwa ti na yi somne ni mbuida fanjel kapi ya wala ala jiji da han tokoti adonna wa ay na yi han lowa donc ton watan team te kana yibuno wa mikta na shiri da han lora bala ton jempa ma kwes ne ban yete bamna ko kuni la pana ya to he donc na yilin te tum na kelan pa panga donc ni wad mim ti ni wa et pour da wonna baraka ni sponsor dam ni la so motonna mas masar nyamete bam ne bi ga jen premier ni la président de organisateur wa bon abari be hambe kaya président de organisateur ni so ya la fa gil kapi te cenga tore donc ni wa nemete masmasa nyime ya jin nyin balti be ho fi fa ya yur bala be ho fi fa ya yur bala ya hanna yilente tore ti terkien ti ne ba ha wana tu lore be ne daw lore ti gomto wa be anna lore be da ha sida e wa me hantuma yala fangil kapi pida me ya nere kure da me mimte kursa ka tuen tabe ti pri wa ha ti ya woto ti wa ya samye dalla ni federation ha wa ti kuru be me ti bumba kieme ti bam minti masa bam patare jirimbere federation ya woto ne donc ni wa yi pida me masa anketa tondo la ton me ngai na pida me ronda woto no ya équipe se wana na jin de course pour la course me et n'importe na jin de be wa yum ni ngason lo wa level de doa mimti mon abno course ton da dikita anciennement ti bam likatuna ti a bella vense la anciennement masa mon aboro mun yamti tonde rik pompuli wa ti bambe tumna kentore bam la ton yamti nabla tonde banyakat ka hanga edi samba te nyaka ton ni tumna ti tumna sircengade donc pompuli wa na level le do bam lor pour masa hati gandara ram pamtaba bam na shirtaba la bangeti équipe se fa watam mim ti jeme kala jinyal la ko mbir kure dama bam fa watam na shirtaba te bangando gando donc ron na premier wa mim ti lingri sidna lingi wala bra ma yitum da yakan tosa la mim ti ton ko pare wa yelam ti mina mana na mana ti ling kure dama te suri no ton ko pare wa me ya mana kan naba buluwar mana kan naba agité to so donc de banya kahanga nyinda ya BCB par no kahanga bam la ton banya kahanga bam kasanga ya bam be sabab la tubna to na yiwa nane ko pare wa to mi fitna yaro ti tubna ci donc on parle mu africa passe solibo wala ton fa ngomda abdou servi ramba wala ton ngomde sim fa soramba sponsor de mal l'armée
shogunde alhaji amir karamba wala excellence hotel damba lama diga seba belle ko hawa kale ko me wat le ko lame donc tum na wotla ko hanya ma nya traporo no ti waare jenga dawa ay digram ti ya waar bal ko ti ton me yelam ti ton de man radio ramba sponsora dalam ti ton me nakari ton me helle ti digal chef jininga to ko nyaakar quoi je wala la gira man bondam bonwa jukon wa kala man wa yu ko le na wa biya bonde biya leader ya kanga de abna rar fa yu fa de biton 5e édition abna ton wa 4 fa donc ni wa pour ne ba fa jil jabi baraka ne ba nyaaka ton ton touré 4 filles la ten organise ti sama taba ti yeb no ko ti a fête kenga donc dimanche le 27 ans ya geo teke ya jibo la kursana mana ya avenue Charles de Gaulle on option singa mano ya bi balla na mana edmi mte hawa na lewa mona bi mirari edna le torsilam ti na yi pangso bi la na wa na yi ti pangso mi pa yi ni na posa ti bam mi pa mi quoi la wotoa na yi Charles de Gaulle la na certama ti kama wusa bi si e wayum fama ya sumu fami koy hambe kanga be tem datan wajugo koy hambe tan na wane imi mti kulu kanga ha lore ya savant TV Grand Prix wa watte donc savant TV kursa ni yon wa hatta ba la ton mi mikame e ton ka tuen di ker me ngamak bo la lam ti ton be pour bala ngor quoi ngor ya ti nyaga dal ton le bude yamba ti ton ha lore bi yam le wani yam kulu kanga ti ni mbuyde wa gese parce que ne ba nunga espora mo yam hen si wat newa aya fet kienga ameni ngwa ne ya wotwa ya fet kienga han ka tout de façon arrivé dimanche yam hawa mikdam ti naka ya kurusi ya woto alaji zide waka sinabe lam tine ba songa kato hatum na poa yam ko ene nibni hiya ten ba yabo vraiment am ko ene nibni bi yab ten ba ya aram bi fa bang ta ya ka bomu ko de dan kashon tariye nan tume wajehe atumna normal bi beri kamen nadi afshawa mkurjarari lay bangda nyam shong talaga tariye shong titumna isoma atuma asura mbene tumna sura bene tumna kayana kawlen dimi mba ne bning ban tumna ba nyam yimti ba pang sobya ab no ngam tiam hana organise kursa bi muro ti kure da majingwa pliwa isoma baya ma ning tika soma la ba men hamba harbu te to ti soma ti bara bam la tumna ram ya bam la tumna la rawa di bala ti ya po so la ka to po ha so la wa ya tore ya baya kursa dare ye mam ne jen premier to ya po so la ya auto vena ya auto ya sabaya vena dende yo lam ko ya ko hen ko do edi yo lam ko ya ton na pousse am do ko ramba lar pousse de patron mam ne zida ton to bane taba lar keti ya ne taboto mam hambo la zida to ta ha wa sa tumna ne de ponma ne de meneto no ka ido to so bile be ne taba yong la mon to donc ni wa suria no ni ya yamba ton tumna fa jil kapi ha mam yelle ay yam yelle yam ya ton ka hamso go on patar han ki hene yam yalla ya bilu nya sa patar han ki hene to bra wada mo la ji sir bulu ji wa be la sa ji ya be bra de radio dial ya radio dinge wa fa la runa wa ba ke dia bi bala yam me ma ba ila mti bra mi dem ne mo yo sa fo ti bala ye ton ya wuto ba yam ya remba bon siti yam somba na wa yo mko ye to wa taneri ba bale to na yo wati riba ba zari ton sama gwam kai ba aje sa ya o ye mil kan man abi fa bala ne la to bumi dogri wa na pusa yam bara kujo ti yam metara so ko ti wat wonta so be ni la iteka ti na youtube ya tum kasanga ti mi imiti ya la kan teke ma am ta men na ngalam je ra ha je tilim to wa ya bum na ibela donc mi ta bari na shaka zur ale ci dama ati bella be zawri kunna ta katri pak so don tun juriano don ko bahar ya wato la nan de kata prende et nam pusa alegi
yo popé tem to le Boubacaré et nam poussé la barakuso em zeki no report événement la ton ketanam par da événement par de wakat fanti ta tum da wakato ti bi rodna le wa zugu watin ni bi de to bangé tum na na yitoto renet pour de la baraka am sam bi si savan kelra de am palace radio kelra de fans en kepi adetna kellen kanga 7 wa masan lebe antorandi ke ku set han serle nanta siamba tena ke 7 ningab sombonde ti curie d'Afrique ya monsieur Ahmed Nabalman journal li ya benem pour la nan ke buliga meya te saba commune pour un Pacific Hotel PDG wam ade tal maire Koudrou en kenge Bouda zingi ya woto lab gulosiya bedel sebra pour la sangya jugu piron abia am tirunde runa aligo be nasa soka pa Mahmoudou Célestin Zungran soka alpema kama zanga of sokai of fa yimer ko de yibu azin sabas commune rural la pour en toron to me abam province raison ni ngap sombonde te santo nona dat hana ngese tumda woto no ya tidbange te Hôtel Pacifique PDG wa bamba opta la supano ang sebri anan kengan to ndela sali budmo la supano ang sebri bulgame te ya tum bam sam melab manate ya sombo la boas man sanga pour otone ya de toptali lan keng buda tawri la buda bra somon boy la février qui gara han pila yobe san lo tribunal de grande instance kongosi la vie gara ran keng ne mare qui gara han pista son watan la ton journal la sombonti curie d'Afrique ton zekarno ran keng sabse février o qui gara san pila we wasan lo anan to wume yela vonri la zin pour un ton n'am pas même été nepto la mon coton casseto ton menti zineme ou neuf son gom gwama la zikang met le pas mais la ramba en bang san beneba bitre monsieur Ahmed Nabalman bam sa zekob no ren ken to man casseta anta hemba abiela meya al sibre février qui gara san pila we 2022 yibe wakateni so alo mini pita sasa reti tonta samsi tonanta samsi sabah mebe kilometre pile nuzigi ne kongosi ya bam province na tenga sabah me ne be mimi te tenkanga ka tengse ya tembili tan son torontan kebe autonomy kame te ne ba fa tumna tuma wala han serda edmi kame te ne ni son tumna sanma tuma bam ndata yo haban luurde te kete den te kere watem la ton wan tonya para yemri santarari bro zi ya sama mbe son ningab son bonte route nationale 22 anori la ton hante tawa ya pasun no ne men ta ko daribu ta non yo ngam belado la ton to yande te balada na samere gubgo la me ndara riba sa hakanga la para son ko dariba ton mi kame kompugli ya kompugli kombi mesi santa bambo nunda songor para ta tumne la ra na sa son me rawa wame ya wakar kanga la ton wa yara da ngayimri sonwa awanta men dariba anandi la handariba nandi wa yela mete sida adnem na bhending yana wa pajugi balab sanje supela ga ya kon kon yawa nem na pawoy te mame kibe kite zinga ta wotune la hanzinza brante nem na kaworam ya wakar kanga la riba sobna yela arkana ne ka ton me yelle vui me kenga zinzanga arko ramane ne ton me hanta be ton me yabada me te ba me ko da tone ton ko ramame han ken rum harabo arbam me toren yabada me tiya tuuru den ya zinzanga arpana ne ya ne da yimra hanare an tumbe hen to la wotune la ya bu inkiti ya wotune min ke ma yimna soke an nanges ya bu tu fu ma to lokan kenge an ta wotune la ne da yimra se bibi randa be zinga pour mbe ne na le kame yelia ade bisa gol SA sambe sabsa ya kiti fu ma kenga wotune la ye gomda logor pori ne da yimna yelamte rate ne gomda zikang ti pasidi aria tan so ban sor saya tum na han tum nan kiti ti vui ma kenga wotune bam yela wotune la poyanga yimar sanda gazi poro wa wenda wala poyanga katagade wala ba madam han ta hatto toy ti poyanga na za koyram zikanga la na yela yamba hayela yamaka mba hinge da yira yel hambe yamaka bala bangeti ya wumta ning sanka be rigo be na sa soka ne Célestin Zungran soka an kiti ya wotone mamengu ba meto vuta ban kange buda tori kungusi ne yella bene den poyanga yela woto
zĩ pʋgẽ ren kɩtame tɩ tõnd da kẽng yel ning baoobã tõnd bãngame tɩ yaa yel neb kẽer sẽn zoe n mi tõnd bãngame tɩ yaa yel kẽer neb kẽer sẽn zoe n tar kibare tɩ tõnd ket n zĩ n pʋgd n gete la pʋgẽ yãngã sẽn gom wotone raad n sã fãa da be beene zĩig dɩtẽ wã wʋdgã fãa naaga taab n la sõama la b sẽn la sõama masã wã n sa a lebga sõsg zugmã la fãa na n kẽ n seng ne taab sõsg masã la tõnd maana gũusg n ges tɩ tõnd sẽn zẽkd noor n kẽng zĩig ninga restaurant rãmbẽ wã baad dãmbẽ wã kɛsg rãmbẽ wã rãn-zãnẽ wã nebã wʋsg fãa tara gom-kãngã n gomda tɩ bala a pa yel sãng neba b fãa paama kibare la ned fãa gomda n kẽng ra sẽn dat neng ninga tɩ tõnd tar kelgr bala yaa wãnde masã tɩ tõnd na n gilg tẽngã bilfu la tõnd n gilg tẽngã loogr poor bala tõnd na n zẽka noor kẽng meeri wã tõnd n kẽng meeri wã n tog n ta nebã yiib n na n dee tõnd beene nebã yiibã neda yembra yaa vigile la neda yembra yʋlbo nam t'a kɛls yãsa waodgo bãmb daga yaa conseil municipal kʋdgo tẽng ninga b sẽn boond tɩ bisa wã conseil la tõnd n tog n ta beene wã aya b na n deega tõnd sɩda b reegr la ne waoogre d sũur yɩ noogo b n dee tõnda loogr poor masã b na n talla tõnd tɩ tõnd gilg n gese roogã zĩig nins fãa maneg tɩ yaa sõmbo tɩ yaa neere tõnd paamame n gilgi n ges rẽnna la yaa nin-kãng soabã masã n na n tog tõnd yaa a sela sẽn zũngrã ne rigobɛɛr nasa a dob yiibã fãa yaa tẽngã kaan n koamba la mam miime tɩ pa wʋm taab yẽ sɩd be b yiibã ne taab sʋka la bõe ning sẽn be b sʋkã sã yaa sɩda mam pa tolg n mi sẽn yɩ to-to tɩ wa yaa wotone la mam sẽn mi vẽeneg bala yaa tɩ b yiibã fãa yɩ mɛɛr kʋda n zĩnd kaane n tʋm la bãng tɩ b yiibã fãa yɛla b kẽngã ne buudã taoore yaa buudã masã n na n gome yella tɩ d wʋm yella võore la a na n leb n kẽng taoor n wilg yaa sẽn tũ ne conseil municipal la sakre la rigobɛɛr nasa na n lub la d kʋdga n lebg n me la yã wã a sela sẽn sũurã pa yɩ noog ye bɩ y bãnge tɩ ka larga bal la a tus n lub ye rel-kãng me leb n kõ sore tɩ b na n leb n me roog b sẽn boonde tɩ R+1 wã n leb n paas ne sal polyvalentã n leb n paas ne zĩig yaa rũmsa bĩngr zĩiga fãa b lebg n manegame n lebg n me la rũndã la yãmb sẽn ne la mairi wã be b sẽn boond tɩ délégation spécial pʋga dẽnd meerã yaa sɩd tɩ zĩiga manegame tɩ yaa sõma la pa na n paame zĩnda pʋgẽ wat sẽn ne wa ye bãmb gomda yɩ woto tɩ bãmb basb rẽ bee n kʋremde tɩ tõnd ket n kelgde bala tõnd kẽngame n na n tɩ wʋm yella võore la bãmb gomda loogr poore a Alain yel-beoogo tɩ boon t'a rasta bãmb yaa ned sẽn get tɩɩsa yel-beene n get tʋʋmdã bãmb yaa ned b sẽn boond tɩ jardinier wã bãmb geta zĩ-biis tʋʋma b geta fãa n be sã n yaa ne bãmb provinsã pʋgẽ neda yeelame yaa yaa ne meera pa leb n bee tʋʋmdẽ wã yaa sodaasã sẽn wa wã tɩ yãmb fãa wʋm koɛɛ ninga wã n yaa wotone la bɩ y bãng tɩ meer ninga sẽn loogã wã a pa rat n yẽ sẽn wa n ledga soab zĩigã sẽn maan tʋʋm sõma ninsã tɩ ned yãnd ye ne wala kisg n be be wa sũ-toog n be be mam pa tar yella võore yẽ sẽn wa n dee ned ning zĩigã a pa rat tɩ tʋʋm sõma nins yẽ sẽn maan tɩ nebã pẽgrã be nebã nini tɩ b ket n get ye a dob sẽn tus lalgã n luba yaa b lebg n kẽngame n na n tog n tuse kʋl-beoongã b sẽn maan tɩ nebã ra tũud n loode n boond tɩ radio wã a sela sẽn zũng rãana sẽn yãka meng ligd n maane b kẽngame n tog n sãam yẽndame wotone la sã n yaa sɩda d sũur sãam ya sũur sãamame tɩ sũurã sãama wʋsgo bala tẽma sẽn ta bãmb piila a ye nebã n da tũudẽ beene n paam sãbse n wate yaa sã pa tɩ yaa sẽoogo sɩda a ra sõngda nin-buiidã a goma woto ne tõndo n na n wilge tɩ me ning sẽn loaagã wã yẽ wa ledga soaba zĩig masã wã a sẽn taa yẽ tʋʋm sõma niisi bãmb sẽn maana a pa rat n yẽnd yẽnda yẽla tɩ ta sela sẽn zũng rãana sẽn maan bũmb ninga a pa rat n yẽnd yẽnda ne nifr ye bãmb sẽn gom ne tõndo yɩ wotone la tõnd n kela koɛɛga woto tõnd me yãka yam yet sã yaa woto yaa tõnd na n gilgame n gese rĩnga gomda sã n sɩd yaa sɩda yaa wã na n tall tõnd n kẽng sãbs masã d na n kẽnga zĩigẽ wã n kẽng n tɩ maan kaseto la tõnd n yik n kẽng zĩigẽ wã na n tɩ maan kasetã yaa tɩ tõnd kẽna sãn ta kilomɛtrã niin ne sãbs masã n na n tog n gese
ya ton to on ta be ne mikti zamawa son wum te kibe ke to watan na ngis ab hansi kulbe nga bam na yi wuso ngur kibe keta ton to on ta woto ton zakat ne ngan tarab gi ho bala hatu bra masiri ragu ton bala ndat ko yakon to ostondo la biye la meti sida ton fa zininge ha woto to wor yok tondo ab ho ana sam ton kulbe nga zining ton pam nin tudun lo dan pam sapsa ab ho ana samarara ton sura sit sama wuso rentem se yibwala lungo sigun vusi basm yam na ba kum bam na ngomame ti basm yam na ba kum bam sembe sigun vusi bam ye gomane tondo biye lam ya sa sida ya lingir han ka ling songlam pam ton lingame bala ton ka bange ton zin woto ya machine dam so wanta antar pon sigir woto non bala den wili dame to patoli ton ti sa wal menga patoli ton ti ba fui la yella yolon watin la bam lo wor pore alagi madira buna ko kasetu abiyela meya abiyela ton ti sora managara abandat liba mana woto an kiti to bo same radio kane la hane tondo ton pasaki el kangani sora managara he te singa mo mela hayala he ampale kengdo la biela ton menga te entrepreneur ampa ne mera ab ka wumtabi la gewa ab hasam ton hon turzini ngolo no ya saga ha singni bu ton nan ken yene bala bela ton pam ne turun lo ne te am wata kahyen sam yenda woto ne ha yesida el sur panomi bam to sa woto ne zinga pour la ken toren to wiligi mambo ma mete pokanga ya ne ba yibe mana yeme na ngoma woto ne adigo be na sa ne sele sen zungrana yeme na ngoma woto ne la adana kenga tori nan to wiligi bam mesemmi la bam semmi wa pour bam son gomna pour yon so bana yelam ya arfo ngomna sit kabebe ne atam to fo sama te ya 2001 wa yumde laptor na me ya mese zungrana nyaka mengligri na manare sa ne tumna ton be tenga pour on kanoa ton nan talu kugan kenge to banan to mane radio on ko tondu ya reme kite ton sura yino ne wa ton nan bo pala kongul sa yuri aning radio wa ser la machine de ma wanta na si radio wa abhanan de tum ya plaka la brengan to tusun lubi ye la brengan te ka han to on de long wori te ganare la biola na wa man radio ma ha an kasa woto ne yam hinje tan yo ya somsida sur panome ne yelay la bam hongoma logor pour masa Abdraman Diallo ya nersembe no bam yelam te sida ya ton sur payino ya te to yam te ton terame kulube ngab so wana mana kana sahawa ednan tere lam te ton keten tera wala zame ya ti kanga tengar ko ya ti kanga tengala ton zinetaba te goma fa yivien rabene ya ret tanate ton pusuga e ton te akala bam zinia man renio rama sekla tumna anan zindi te bala ni songa celeste zungran han wana man radio on ko bamma absiri to sabamba to zindi man renio rama sekla tumna te tumna yola nan ton ri ade pipile to ton hanya ab hansam bumbu ye to bana managame ton pawen ye tabude bala pipile wato nen teme radio anda be ba song da ton teme pile ye manne to tempa man piron lure te yam wata samye le min ti managa nan kabe te ton zingete abni bum mana men gilinti yola man kulube ngato la be yola samyo yama samyo te sonnan kabe wilginti ina managa woto ya ade su sangne tondo ya yola ken toron wiligi ton ya gongo no ba wenda yeta mi so kanga nda songo tondo te ton pa men ken sigun vusi te pa men wamna ton rumsa 20 pa men gete ton rumsa pa men yu sida wenda ye mi radio nda nafa ton to ninga la esta withdraw bamya kombi tor soba bamye ye to na gomne ton ne nintam labi absur sama me to beti haya sida bamzinya yelo to ne la ken toron wilgiya adigo be na sa hampa nonga celestin zungrane ya bibze nimbuide nimbana mamya nersen yitlungo la ton fa yita ziyang bala ya ti wiligi ti buda ta bambe kane nyonyo be ka nabi be ka mars be kane bi bange ti ya zakay marbala am pa kor pawa pore am paren ke la fa kenda me an kor be ne geni yawa aya bumbu se ya to ne tondo la le ben ken tore an wiligi mer kudra ton pami yening sembe yel kanga pore
den ton ki be kita ya mi mi ton ha ken yel bobu ton boda yela ram menga nda ton bangi sambene ba te bamme to ho hammi ya kar kan la ton nan pame mer kuduga ton bolo la banga na ngomne ba wili ton handata la belam te ha woto bam na zakab noron wa curie d'Afrique zakan lagne an wa gomne tondo balab son wa ton yelo blam te ton datan bangame ye ning ton so atni buida gomne ton toto wa bam taga da be yel kanga pokola bam na yela tondo te haya yela be sali boro tori bam pana le ko gombe le ba wane no ko e mataba zikange be la ton woto la ton rédaction ne ba ton nan ke longo mamena ndatop se to tondo la patonre anan to ton be la ton bala te bam gude me buda hanan le ba wa zikanga maraki gara ham pistan la ton yela me ton kanande bam kwayra te ton papa ma Célestin Zungrana kway rene wakat kang la ton nambo Pierre Mahmoud Célestin Zungrana bam mesi mer cour sabsi ya hôtel Pacifique PDG an lebe ya hôtel Ramba Soul sembe Burkina Faso kanan tor soba an lebe ya hôtel Damma sembe Uyomo wa Soul tor soba ton nam pena bam masa bang yela fonri ya siti yela be bo tawri la ton ketan boda bam me kwayra bam na yela ton mahaya yella be sali bodo tori man pana libangome zikangi la ton nan ditabla me kelen ditabam pa yam la mi kibe kita hambor gomnet no renda ta tosi yam mi bena man to toninga den yire la ton na situme anna yelba to bana kelen wa gomnet ton maha ab sakon kon ton gom bilfu te ton nan di kon kon yam biela me ya yela man o sahati man pabe yiri mam dakan kenga tumde ziga to la mam so wa mbebe na wakat maha lamam na yeti longram ne sigin fu ramba na bol mam en yeti machine da wa wana sam radio mam samme ko bam han to haniyam yel kanga am nenga lebra don so baga da me wazame ne ba wa bol mam to don to si da radio sa haw sida am sun de panomi sun sama zanga mam ken tum ning yingara konfera handa be tum da kenge la mam wa antizibe wa sidam zugo mengra kale bebe ne den wili da met mam tum na mam da kenga na timana soba suno handa kabe wa yi woto ne mam handa ziwa mam da kale so menga bye mam nan te ga yam te radio ya mam sama non ko tengara ma ya minio piwela na se la mam de kaman radio sa kan tum pameri la mam wa meri wa ligir santa minio pisila nasi lama miakre anna melalgan kubigi meriwa den mam data kane wiligi te fa mam to hadiya motone nanti mam pir sa ne meriwa nem huwa pi ben tumne mam zak ha yor leninga ob hanna kot mama zikanga den am parire ba fi beni mam pi be wa me ya ti mam da gambodam balandata tum commune me an ken tori la mam wa na ka wa meriwa me ya ti bangi tirisam naba raye la mam te mam da tam te mam bo merio te bala abanje tumning mam zoen tum te lo songa nimbi da totowa mam hawa be na yi sama ren ki tamiti sidi woto tam sidna watum na puga la gehewa yam san yak ligid hen ta woto ne man tum non koneba te wato on ta wakat wa na sam bumni yam samana soba sida ayabum hiya susang ya woto nen kiti tem nyak yam nan bola rigo be na sa bura tori abhan same nimbi tum nyot hambe zininga wa nimbi arzek tuma sida mam sunre panomi ya tumte ya sombo mamenga yakam ligidi mano ko nimbi te bamwa mana sango to ren katet mem sinsi ren kiti te yella keng bura puka ton kenga sali bura bawa to vibu dan keng mara ki gara en pista den mamena poda menjete yella hana to ngana nuguninga den le curie d'Afrique yella me ton ho wum yella la woto ne te ton wagulo de an to hade yamba la pana ya zikangai ton na kellem poga me la koyening so wan to bebe ne pas fa ton na libran le wa me wari kan ta yamba ya merci Ahmed na balma c'est be curie d'Afrique point ya bamangul se kibanam ba maze comme no ken bam province wa nan to wum yella von ne nimbuida la biwala libran wa pame abrama men ko sindikin ningi kateta hade yamba savan kelagarba yam palace radio wa kelagarba yam palace télévision wa getba
monsieur Bari Yakuba Jacob mermo sa zawa da nin kengote da ken bene wala wati rundawa wakata ya kwaya ko shandi ke nimba maramba ning soka to wa gom wa 14 de jikangon pada wa ti ya bam la rim nam ne taba pano mami la ibeowa salamata monsieur Bari na wam da gazuku la nanan tum wam da gazuku ya to bange ti sebugonda ba golame sin kene wasid way sin yisi akanti koy rapport en winiti zaktul site wa abdu service mewa nebandat kurawa be la nebandat kurawa payele abtolo winigameti kura menga posem pabe site zugu ento en moke ningba zakba yemri ren gom da yiwoto société wa sab me sur samam tayeti gom kanga budu apa kenga de gini bale zartuli cité wa pora potoram bebe kura bebe nebsen tak ninga zaka wine kura ya city patazinga zangnandi la ziba yemar kabe ntwe met kelen yek zi pora ning kura ren soronde bil fu ti wa ton tazin zanga ta kelen tunu bene likinge saba man prolongation jingwa extension koma me bam ngana de bene bil fu na yiti ne ni hinki de bam sitera moa wa pam koma la kam kura ti wonam sansake kala bil fu afana yeme payim bo asa yele payim wara 2000 yele rendem kelen winiga yala bil hoto ya neta solan sawadro na ablay kinda se zinbe noa na le baron komba PDG wa koisan ne kiba kitba ngiliginges kuna abe nebe jarsin zartuli debi bi kabe wa ne da sabhan to ngole toto tidi kaseto ariya sinke ne sirwa sebra poga vun koisa zingi akantigi sungul sinyeti société Abdul Service International cité wa simbe zaktuli enwa za salam ga lik porwa onwane kiba kitba nan to mana nifka set venaka il senta zingi wa me edmi kam ti kura wa kalam pa zinzangi ziz kira wa kura be me wat so wena kam pam ne ba yibu to compte cassette kontra kura pakati wa fai zinkira kura bebe zinkira kura kabe ton beka ayuma yila mwato ton zakapum ayemul bala kura bebe sampara porwa ba afrika bi pataki go yi so na pam ne kura ki pataki wi menge azisa otowa kura kabe na sai ni otowa kura bebe tani yakaya climatiser bebe hinta kura ani na climatiser bebe tani baraka del ko mongol son gomti ya wazizang la kura wa kabewa aya bum sampanom société Abdul Service International tor soba a Abdou Witraoye zisnis me kura wa sanam patawa abwini da vonre bam santo sabam handa wili hinti kuro bezis kenwa na kata zis kenwa asaka da zona yam sene ndoro to zona hectare da marata hectare business ni ko ba la saka a sona bella me ne ba ka kirare ne ba kin bilbilfu wa hanki bilbilfu yam yakro blokaye chengti nyen sona bella ramba sona bella lamle ba wili me yi septara neba équipe tu tournes ne ba mato bo société privée ramba ton katar pouvoir tu brancher pour il ne même ben ton société ne sona bella ramba bam la ton signer contrat la man bam man étude demande tu sona bella wa gese wala autorisé tu wala signe donc ça ganga mazam tu dépose le dossier wa man 3 mois 4 mois yon pas même autorisation roma ti hankawa dossier menga yammi pour bousculer la donc kitama tu wa bam so wa yi son wa journal on du de courant que ton bébé wa ayi so ça mo journée ton nam possiblement il faut que tu bandes souri tu ne comment tu vois mana bango quoi ton menengo wa ton ning courant zakuli aratan ta presque tu ni digri wumde la quasi se faille la jins qui remet ton ning courant et when am loba togo il pas ma autorisation to ndam ni kanga ton contrôle am to man souri kana li rikra woke nzem skane tu ndigri tu ga yibteka when am sakla kaza c'est courant na wa bene ti goma fan ko lo Armi kamti société Abdul Service International cité ramba sambe saba en extension wame. Som vui be wame gomda koma zulwese. Zikang me,
société wa tor soba Abdou Widraw mana lekre saba me yam taba yam ti wa fo manenga wa extension bébé PPC karamba ni yi PPC siton ko mane courant tazi ga zambe extension wa nenga wa la han leti demande courant ne koma dem hange koma je ne singa ningri courant me obezo ina masakla kaza c'est ton le déposer dossier la ma ton pas autorisation ninga zakula ni buduna le isaba we han yisa ton manda tout possible on peut mala il kanga tayi wa ton handata ne fa pa ma ko ne ko il comprendre problème ti kana ne fo me hande ko liri wala zaka fo bore ya ton kan commodité la ton ne kanon tondo ni ti o nyaton zaka za zamba kamala ton wure kamala bambi société Abdul Service International tor soba a Abdou Widraw go optalab kosdo anta hanim buide lab kiliemba ton na ko bo meninga ko dum to man suguri tinir kabe ka tum ti ere dam kabe yele bu mu fa ya man so ko mpa harme william tin han gombe yemba boisa alba wa de midama ya waya be yele ton site de man yo so sewa partir en be meti courant be partir en be meti courant na wati al ko to fa to man suguri wina ma sak la présence apana le litai ya ton to ne sewa ton men de retenga dam to ben sewa wina ma sak na mala ne ba fa la hanni situation ni be tenga lu no ni nga nyama 20 tanya ta décision eti woto la auto kavarvari parce que on a voulu essayer le gouvernement parler de bien ça n'aille ça donc il profite de micro de ma non conseil client ma pour man souli tu ton dit engagement ni ngane ba winna ma sak la présence et dans pitselum dilet sana mantere it santa zini nga kantigi sungul si eti kuran wa patolom benti yawlan to mikti kuran wa bezinziga it santa bewa it mika sona bel damba son wa yek société Abdul Service International tum nora neba on kontop sebon wini tibam sanda kitab yal sab tum da wotonu wa tuma twenking a tawr mosa monsieur Barry voilà rende yi woto zinbene data un kis cassette voilà ti tum da ben wa serde ya bil fu la fin gil na zinda zingi c'est yarat ba man suguli to be boom la fin gilli na wazinga auto la PDG wa torsia ren wa kitameti na wa le bon wa zugu polin la nananda iton yan saka bale runda wa tuoma ya yakale bil kete ne wili go tero voilà te le bon wa pamiamba Iwango patron. Ah, chema me. Ah. Nangana mamza. Gaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ben mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Chema me gade. Wana songo. Okay, Whoa. Why? Salon ya neri. Libe zime ya neri. Aya wata muni be sam do. Mdobe, fo hanje to piro, o gentanga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisila ni, million pinase, million pisno. Million piso bla no. Ciao. Million piso bla no alam data. Nyap sen kan zam hadan bu hodan data ya zakan men tarpanga kawr har wusugo. Ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba.
Obe sabwe, comme si l'oué, koubri, kambouensin, bobo, manga, binde, kaya, hey, kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rogungan, halinga pa yahidi, yeti ayam so, moon, aba wane tima. Société immobilière moon, pas agrément, yé, Burkina Faso cap agréé la paix. A be wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la banzère konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam do ton gan Acha ma fa yaram la ndik man so fana lo ko mti bore mama sa fan kala ka boro doy yo ka bora ya kula ha Aisha bebu ya ton balanda pami tenga faya Aisha ya san fan fugda la paborde zaksoba mo fanfa barka Sanfan Aisha si de yilgum sanfande Ali pis nou monsan Groupe Kanazwe, Kensa Mengtoum Pal pour un Ketin Debet Taure. Ton Panga, Yatson Tum de Netaba, Wickham Menga, la Burkina de Lumporin. Ton Tum Willa Tum de Yaminga, ne Banger Santa Panga, la Minem Suntur Noise Zenke. Oto, Yasana Yile, Tiampa Meba Kurbon ou Wusro, Tau, la Senya Soma. Yitren Pamaton, Tinker pisobla yobe, pisobla ye, pisway la piswayzinga. Saya meba kubon wenge tonki groupe Kanazwe. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Oh. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Mana ya fupal simbo kaya wayam be retraité ayo ka simbe ari ya pire bala kolokat mtof fono la hanya ro lili la ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pire fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga reme abe boutique sa fin a ligir ka to ayu noma ya ndeke voilà ketame ada gula hamti mo yaska ade boutique fe yama ka boutique bebe abebe beto data mo bala elo ndori na ka sonne pour remettre pour la ndori ndate zeranta boutique moya tu la waze mo ko mba hamwe mo ayu noma Mok, ya safan zoma porlumde. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic.
Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Merci Barry. Ya sida Salma Tapsaba mi miti savanda kahanga ya aljum kanga la tiuda. Ton pulman ne bati idna ko montere ne bni si watan da adba. Tika abeu aljum. Fa labna impactum da beu aljum. Rende ton pulman ne ningu wanda tike fa. Ba gantika soma titilia na jindi ti montere pam. Montere melat ngada. Na winning ne bato bangé ti a yel hier viendra ya ne ebif moto monsieur Bikin Zingoa bitu abla kinda to yi kaseto sanka mark nan ka be vi wo zubala kare marka fa gil fo wandat model ni no fa wakaye ah katoni ento ngombe hanka wabala kare han wafa kale bod explication ton han tar model sa jemes na original la ton tar aero 155 ntar Airblade Honda wa ntar Silisi original le ntar King 150 King MX le bagantar 150 yemre bet bonte RC Amarias model autone ton le bagantar model la yemre ti yemle scooter te bonte RC Meo S Meo Z yefa ya original se model se hana generique jive tilwin na model la hanzim sa wer koma a Silisi a siri 115 a lebra nkenga scooter afan gilbem e bi mondo ne han wakafa ton manada na manta a suri no ta lebra tal client to wa parce que wira tumna a nécessaire fa a yel zugo fa ya sabaji ne han da we nan ton fa wen sakal pour ton han kwa dele ni no ton moto da man respect de lawa ta sabahan wadar fa de saba tuen yim to ton ding gringa bola saba menga te delo menga nan kataye ton organise yel kan fa gim bale nécessaire zuluara fa ya saba han pam saba tole asure ya no talen ton tal neda to yindare lewo konfo won sakal pour yima malga tumna yima lekenga na tumna tawre idia meti saban mana foara yam yaka zanbe na president wida ya model problème na yaka president wida qualité bout fa gille ton han tarkawa ton le nyaka la woto yaase be men ton le nyaka woto nkenga talu rene yaase yam yaka moteur nan ki savanti nemni si senanda ba die wan kenge squara bi man tiras ni yang pa monteur wala yam takasam ti ban man yawa won sakar puren ton takasam na nyak monteur yemre
ya siri 115 la ton na talawa woni to won sakar pura han wan taran yira ta ba fa gille won sakar pura yin soban soyin nan no kiniya ma masu ton ning da duara ta yikin de kan niya na wara bi wona wana la fa gille ta wato won pa ma handata la leba kan kulin kin na la fa te wona kin raga raga kin ta ruk banam tara la fa te ne ba fa suriya no ner wo ner bu fa be atumne be tin tiraga na kiniya ma la mota ta kiliyama suriye no tanan dinga nafa ye la naf kiliyama mais c'est bari Ren Salamata moteur yele baka viena Series 115 par zam yam sanda bio pihna sen kirara bi gadi bie ti wi marcha dali saman tirasa ya ni yang nandik monte kanga jan ku di plira batabam passé na wan le bon wazugo la wan kata ya kwaya de bahti isong ne bo aw bil song ne to ko hotero tenna le bon bangam passé ken ne raga ham pakar bi yora poka Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah, oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, bom silakwe, kubli, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem sa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa yahidi yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apam agrément ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Te cool. Mame. Mamerata woto. Mam nenga ko tulo bala. Mam je tadam te cool. Wai, nan te cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Am poko ba. Bintu. Ya, monsieur. Poko do ram pinna mana.
Ya Foupal Simbo. Kaya wayam be retraité. Aïe, aïe, Kassimbe. Aria Pierre Babala. Pierre Babala. Colocat mon tof. Pour non la hanya, roi l'huile là. Ya pepelem. Ya son fan ya. Mbembo, ti mok. Mok. Faut un Pierre, faut fourir la fin. À que le mok derrière la fin. Ninga kirenga. Leme, a be boutique sa fin. A lire kato, a you noma. Ya voilà, kita me ada. Bulam tu. Mok. Ah, yaska. Ada boutique fe ya maka boutique bebe abebe. Beto data mok bala. Hello. Ndori. Na question ne pour remettre il faudra ndori. Ndate zera ta boutique moi ya. Tu peux waze mok mba hamwe. Mok. You know ma. Mok, ya safan zoma porlumde. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombez à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui? Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Salmata! Salmata! Touma! Bah, Pierre Balawaka! Salmata, am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam buza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligidi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligidi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa nkora. Ma mleke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre ba. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierre dam ti kasati. Ta yunoraka. Comme debout. Faut sampet fura matam di kanjela mam data mingi mchenge ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36
Monsieur Barry. Ye, Salmata Saba. Never could have teared to live on what? At Pamataba, yad nanti haner, ki neraga wengo, ya iti bank ti ya IB Bank International. Ya tunda sponsor kasanga, na ya tunda. Partenaire d'Ambalaton, chantiam je yawa. Tunda, ton kosa monjouk ça va bon zilemde. La leven pa mame ti waqdornaba abuluga nan lui tum da tawrab tole bam ya tempel masaba pa me ti chambre de commerce président nan ya tum da i perheda la leven pa me ti sayidna ring sheikha na wayan sabtole pa me ti naba pulma razana ba pulma na wayan subtole watson pame ti papa sempole na wayan lunda wa ton yetam ti nebni fa songol so yu dat zana abwa lunda savan fm raga zugu 10h00 mim ti winto raza badame ne fa walere ti winigi tumda na yitoto la ne fa pa mazande ti idrawa takanzare ti winto wa na nebay pana ning shahram na jindi yadi yan so winigi bala sakde ti net fa ge hazande ti man manse ti bumba fa yi copy rebe euro ya ki mani decoration ram lay singi ti do ningi ti be wonam sakar pole bit pakrara ti sing robo wonam masakre net ba yimul sumul pana sambi rara papa sempole lam tana kodun damba wa benle sempade yemoha pale a raga ko isile ko bon donc son bébé et son bali comme puis netaba yati bang ti bem sinimo na talabana posum yena yi sibra ki ugala son pisi la yoba la beo aljuma nande ngana doa la man ki ngu totole ngu sibra man sanne na posma rentina batira dati sinimo roga fa la zeng sampare yekta bema man yel kanga Sheikh Abdulaziz Agib Sole abtara wazo kasang bobo jula so yema ya beuro yegre espace vide on si viora son bébé noa labna yektaba ne bobo l'islam ba fagili la san karango bobo yung wakatani kel tonta hal beura venre to rati l'islam jama yektaba ko shwen kontaba ti song dame communauté musulmane président alagi Moussa Kwanda au Bilibla en kien kadam runda na yi miska songoa zabro an kata anas lansaro an kato tit koten tip ning dose ti kadama yi bar kadam wombu soma ko Burkina Faso fa gilli ti ya wotonati dat ndi kan yo se tom ta ngom kadam ngom ene ya tin ti tum taga Ahmed Alex Lawal me bammi bu pour un lot fouri la bam foura me lo sana yi sibra son wato tonwa ya widi me ya mi hendinga sambe hôtel de finance coudran serwa ya bene la foura na lo la Ahmed Alex Lawal menga zakwa foura na en kudun damba ben bene ende buli gida ne ba fanji chapi aya radio tentun ba aya auditeur damba zeng sampa tunire ya Ahmed Alex Lawal Zoramba aya bzen kabna oti sibra zabro wakata nasi bibla amtaba furo zingi aw ren bidle ben te Sheikh Adam Sour karam bokon na tafsiri Adam Sour na tafsira na yi dimasa février qui est un pisila yopoye na yi école coranique annonce secteur 14 e unto wakata yimo sambote 13h wakatu la tum dana singa de to bon lilam hazama fa timan morore zakino ratubna taban zin tafsir point ya nor pinula yo sobla woto ne fanamane to bonde fati zakino ratubna tab tum ne poa na yelenti dine kelen keng tori la pampanga Monsieur Barry kwa hinkete ti bang ti alagi sankara bukayan damba sol confort damba ye alagi tambura rundamba alagi parkuda damba tete APS association pastori solidarité bamena sirata dimanche dali
dimanche da lamna il faut qu'il faut mam ngom do mam pas sam dende faut yek do yam pite pour voilà ma gagne ata yam pite haya ambiance na serata yam pite pour tam le de jinbe ti auto ne sacre me la mam nda chante bonam pas ça wa ya hana wini ti fa wendam sacre pour le nazin de foire wa ka ya anatu bas widra le ban pasa a sana bobe na pak rema lignole beozabre de on ke foire wa orchestre tingma ne do ne handata wa vuse ezinka na on wa lam taba rede msambi sa fansan kepe savan television get badnam pusila barakus royam hezinetona masad na ke mono ko sport radio ri lorol pour équipe henketi edna le mori quand même pine yamba. Bonjour les Ibéros, amis sur ma walige. Sam goma ne faso goma bula nyakada.